Okay guys, tuturuan ko po kayo paano mag-download ng RDR1 guys. Una, punta po kayo sa subscription guys. At pag makikita nyo dyan, continue, i-in nyo, and sa download video guys. Download video, pindutin nyo yun. At intayin nyo. And katapos nun, pag meron kayo happy mode, dyan kayo magda-download guys. Wait lang guys. Hanapin ko lang guys. Wait lang. Wait lang guys. Wait lang. Wait lang guys. Wait lang. Wait lang guys ha. Wait lang. Ba't ay gumana? Naglalag ako. Guys, naglalag ako. Ay nako, lagi ako naglalag. Hi. Hintayin nyo lang. Yan, okay na po guys. At na-download na guys. Okay na. At i-post nyo. At lantuin nyo. Pindutin nyo yung nasa taas guys. Pindutin nyo nasa taas guys. Pindutin nyo po sa taas. At ganito. Okay lang guys. Bye bye. Subscribe. Sana all.